warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala sa'iril alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil a'rabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabiil ulumi wal hikam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman katsira amma ba'd. Hadratul kurama wa nasyikun wa alim wa ulama wa bersyukur dan hormati dan hormati teman-teman tokoh agama, tokoh masyarakat Jalan Cempedak, Sultan Jalan Cempedak ingkang kula hormati teman-teman sedaya ibu-ibu, bapak-bapak yang wonten hormati ibu mawon. Mugi mangke bapak nggih derek. Amin ya rabbal alamin. Sedheripun ingkang hadir ingkang kula hormati ugi ingkang kula mulyakaken. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, kita semua dapat berkumpul bermuajadah di majelis yang penuh dengan berkah ini dalam keadaan syurah membawa iman wal Islam. Marilah kita syukuri bersama dengan syukur lisan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah akan memberikan nikmat lain yang belum diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawatullahi wa salamuhu, semoga senantiasa tercurahkan keridhaan junjungan kita yakni Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Rasul berkenan mengakui kita sebagai umatnya, dan tentu yang sangat kita harapkan adalah syafaatul uzma, pertolongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati ugi ingkang kula mulyakaken. Alhamdulillah kula panjenengan saged kepanggihan senasa pemanggihan kali kula kadang kota rutin setiap bulan. Kalau kula kesupen bulan maupun kepanggihan malih alhamdulillah. Niki nglajengaken penaosan rutinitas yang biasa itu dipun asta kalian ustaz-ustaz saking pondok. Niki kula nggih nglajengaken penaosan ingkang sampun dados wazifah bulanan atau mingguan niki nggih. Dua minggu sekali nggih. Oh nggih, dadi napa kira 2 minggu. Betul. Tengah bulanan nggih. Alhamdulillah senasa ngajine namung
kali minggu sepindah. Alhamdulillah tasih wonten ingkang ngaji. Mugi tetap diparingi istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sedherekipun ingkang kula hormati ugi ingkang kula mulyakaken, niki pengaosanipun ugi bab menapa kalau awqat shalah nggih. Nggih. Terus nggih salat Waktu salat. Iya, pas aku dipraktek ngurukaknya tuh. Tak anu kan jalan. kalau riyen terakhir ini kok salat niku. Tapi kan dilajengaken kalian Pak Ustaz nggih. Iki ugi waktu salat. Oke, sakniki. Terakhir kan bacaan salat. Nggih. Kalau ini Waktu lanjut atau libur nih kalau lanjut terus nggih. Oke, lanjut. lanjut terus. Ini kalau lajengaken bab faslun awqatis shalah, tapi saderengipun monggo kula panjenengan kersane asal berkahipun saking mu'alliful kutub Safinatul Najah monggo kene Fatihah mateng ahli kubur kula panjenengan sedaya mateng guru-guru kula panjenengan sedaya khususan mateng mu'allif Safinatul Najah Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram hadratihim ma'ana wa sallallahu wa ala alihi khususan sultan al-awliya jami'i masyayikhina wa masyayikhina jami'i masyayikhina khususan jami'i ahlina wa ahlikum ada khususan mu'alif Safinatul Najah. أعوذ بالله ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فصل أوقات الصلاة خمسون pasal menjelaskan tentang beberapa waktunya sholat. Waktunya sholat yang kita tahu jumlah sholat itu ada 5 ya. Ada 5 dan ini ternyata ada waktu-waktunya tertentu. Karena memang dalam Quran pun juga sudah jelas kita diperintahkan juga sesuai dengan waktunya. Buatan anggere panjenengan apa nglampahi sholat harus sesuai dengan waktunya. Dalam kitab Safinatul Najah ini pun tentang waktu-waktunya sholat juga diterangkan. Yang pertama wa awal waqti dhuhri zawal syamsi wa akhiruhu masiru dhil syai'in mithlahu ghayra dhil istiwa'i. Permulaan waktunya sholat zuhur yaitu tergelincirnya matahari. Matahari ini kan matahari terbit dari arah ini timur, ya. Jadi timur terus tengah-tengah itu jenenge waktunya waktu istiwa. Matahari tengah-tengah itu namanya waktunya waktu istiwa. Terus mentok tengah-tengah itu biasanya umumnya kadang jam 12-an, ya. Biasanya jam 12 kunjul saat ini istiwanya. Jam 12 lah dari timur tengah-tengah itu jenenge waktu istiwa. Setelah waktu istiwa terus geser ke arah barat. Nah, ketika sudah geser ke arah barat, maka itu sudah masuk waktunya sholat zuhur. Nah, itu kalau ukurannya akan kita itu ukurannya dengan matahari. Matahari otomatis
Saged damel bayang-bayang. Oh nek bayang-bayang pun ngadeg terus jenengan ngadeg ngoten nggih. Bayang-bayangnya kok umur wonten geser sebelah mriko. Berarti niku sudah masuk waktunya sholat zuhur. Tapi nek zaman saiki kuwi saking sak gampangnya. Oh nggih. Apa jenengan ate sholat zuhur kira-kira delok matahari tengah-tengah lapangan dhisik ngoten ate nggih. Ngoten ate delok jam, delok jadwal apa nek iki jenenge apa jenenge HP iki. Aplikasi sholat mau nonton teng mriki. Nggih ada nih barang wonten sakniki. Biasa pun iki kudu manfaataken nggih. Nggih alhamdulillah ki HP enten wayah sholat nggih ada. Kadang yo rumah ada tinggal di rumah. Ya sama kan jenengan kata. Oh gini. Gini. Niku waktu sholat kalau dilihat dari niku matahari. Wa akhiruhu masiru dzil syai'i, dan akhirnya sholat zuhur kalau dilihat dengan matahari itu jadinya bayang-bayang suatu benda itu menyamai. Jadi ini kemarin ngadeg jenengan kemarin terbarat kenal kan nggih. Tengah matahari kan geser kan nggih. Lah niki bayang-bayange kok mangke kan done terus ketemu nyol titik berarti mlebet salat terus do bayangane kok dadi kembar. Nah iki berarti kira-kira diukur jenengan barang sing didedekno enten 1 meter. Terus jenengan ukur kira-kira bayangannya 1 meter, berarti nek arep entek niki salat zuhur. Nah, niki jenenge masiru dzil syai'in salahu. Kalau sudah melewati bayangannya kok lebih panjang, berarti itu namanya sudah masuk waktu sholat asar nanti. Nah, niki dilajengaken ten mriki wa awwalu waqtil asri idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan wa akhiru ghurubi syamsi. Jadi bayangan ketika sudah lebih tambah daripada barang yang ditegakkan, maka itu sudah masuk ke waktunya sholat asar. Ya kan ngeten pamane iki kula contohaken ya. Kula ngadeg ngeten iki. Matahari itu mereka berarti bayangan mriki. Nek bayangannya pun muncul titik iku waktu sholat zuhur. Zuhur nggih. Jarang ngadeg dedeke kula niku piro ya lali 157 mawane nggih. 150 mawan 157. Jadi ukur bayangannya kok mundur saka 157 wis 160. Berarti itu sudah masuk waktu sholat asar karena sudah melebihi. Nggih, iku istilah wazada qalilan, luwih saka bayangan yang barang yang asli. Bayangannya lebih panjang. Niku nek jawaban ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah terus nggih. Kejebak nggih. Niku awal dari sholat asar. Kalau akhir dari sholat asar yaitu sampai ghurubi syamsi, terbenamnya matahari. Jadi kalau matahari terbenam ini sudah masuk namanya ke waktu sholat maghrib, sholat yang berikutnya. Terus wa awal waktin maghribi, permulaan waktu sholat maghrib yaitu terbenamnya matahari. Matahari terbenam, ini sudah masuk ke waktu sholat waktu sholat maghrib. Matahari semua tertinggal, terus digelap. Nah ini berarti sudah masuk ke waktunya sholat maghrib. Dan akhir dari sholat maghrib wa akhiruhu ghurubus syafaqi al-ahmar, yaitu terbenamnya mega yang merah. Biasanya kula jenengan niku nek wanci maghrib kan enten abang-abang nggih. Enten mboten teng langit niku. Nah niku sebenarnya sudah masuk ke waktu sholat maghrib niku. Tapi sanes abang-abang saking sorotan matahari lho nggih. Nek istilah teng kitab niku istilah tasenten syu'a, tasenten sorote niku dereng niku. Wis ilang mataharine terus langit abang-abang. Niku sebenarnya sudah masuk waktu sholat maghrib. Tapi biasanya
kula salire nate belajar masalah hitungan waktu sholat niku jenenge ilmu falak. Jadi dihitung ilmu falak waktu sholat zuhur kapan. Kula nate belajar ya teng pondok. Niku kalau hitungan waktu sholat yang beredar di masyarakat itu waktunya ditambah. Tujuannya nopo ben ngati-ngati. Mboten pas blok kalau hitungannya umpamane asline mlebu maghrib niku setengah itu pas. Biasanya dikunjuli setengah itu lewat 5. Niku nembe mlebet sholat maghrib. Biasanya ngoten nek jadwal-jadwal yang seban niku lho. Pasti enten kunjule minimal 5 menit niku. Kalau saya nanti derek hitung nopo jenenge belajar ilmu falak niku cara menghitung masuknya waktu sholat kapan gitu dipunjuli. Tujuannya nopo dipunjuli ihtiyat ngati. Kaya dene nek minjing kedak malih niku poso ngoten nggih. Niku kadang-kadang kan enten waktu jenenge waktu imsak gitu. Apa istilah enten waktu imsak? Apakah waktu imsak itu sudah tidak memperbolehkan untuk makan? Ngoten. Biasanya kan nek mamane ngoten kudu ngati-ngati al-imsak ngoten nggih. Biasane jenengan bubus ora mangan biasanya. Asline nek ngomong asline niku tasih enten wekdal. Tapi cuma ngati-ngati. Imsak niku tujuannya untuk menghati-hati. Tujuannya napa? Untuk ngati-ngati supados kula jenengan iki mangan enak-enak adzan malah urung mangan urung ngombe mamane nggih. Keselak waduh ki piye lho. Kadung mangan apa jenenge? Mangan ubi atau mangan daging mamane keselak waduh ki pripun iki. Ora diombe ini ya malah dadi gawe mikir posone. Nah, moko ada istilahnya waktu imsak tujuannya ngoten niku. Lah salat pun juga sama. Salat pun jadwal yang sudah beredar di masyarakat itu ada waktu tambahan dari waktu yang asalnya sudah masuk. Nah, ngoten. Jadi nek teng matahari sebenarnya nek jenengan matahari wis kuning-kuning langite, napa langit pun kuning-kuning niku pun lebet niku jenenge mega merah. Lah mega merah niku ndalu kita sih ketinggalan gede-gede. Nanti sampai hilang totalitas tidak kelihatan semuanya. Niku sebenarnya nanti sudah masuk ke waktunya sholat isya. Nah, tetap ingat wa akhiru guru bisyamsi al-ahmar. Hilangnya mega yang merah. Mega merah, jenengan tinggalin, dan jenengan pengen penasaran, jenengan tinggalin terus. Nek batu maghrib, nah senten abang-abangnya gede, nah senten abang-abangnya terus berkelanjutan sampai makin total hilang, bukan senten blas, gelap berarti. Niku pun lebet teng waktu sholat nopo isya. Tapi insya Allah kalau yakin nih, jenengan boten kober, sampai matahari tengah. Kalau tinggal tunggu, ngomong mbak, apa bu? Orang ngenteni abang-abang. Ngenteni apa kurang penggawean. Boten kober guys, saat ini saya kepenak pun. Dan ilmu falak niku damel ngitung napa? Ngitung waktu sholat, nggih. Waktu sholat itu dihitung lewat ilmu falak niku. Terus lajengipun masuknya waktu sholat isya wa awal waktu isya'i ghurubu syafaqi al-ahmar. Permulaan waktu sholat isya adalah hilangnya mega yang merah tadi yang saya sampaikan. Ini berarti masuk waktu sholat isya. Dan sholat isya ini pemecah rekor waktu terpanjang. Wah, pemecah rekor. Waktu terpanjang di antara waktu sholat yang lainnya. Akhirnya waktu sholat isya sampai kapan? Sampai keluarnya fajar shodiq. Nah, niku paling panjang itu adalah waktu sholat isya. Nah, niki tapi piye-piye jenenge sholat isya itu sholat kadang-kadang sing aras-arasen, kadang-kadang malah berkosa itu niku jenengan nyepelek kadang-kadang. Malah boten kebiasaan jamaah, ngoten nggih. Kadang-kadang kondisi orang delok sinetron kayaknya apik. Ngoten ya. Pas main opo iki ya. Umpamane terus sinetron sing sae mboten derek salat nang masjid, ngoten nggih terus musala. Kadang-kadang bablas ngantuk ketupros. Ya mboten keturun tuku tenanan niku wong iki. Dilem-dilem tangi-tangi kadang-kadang pun wajine ajeng subuh. Wah, itu akhirnya ditinggalkan. Ditinggalkan nggih jenengan kedah dikontrol niku. Nah, kula nek kula piyambak nggih nek salat isya niku pengen dan jamaah. Jamaah untuk salat nggih pun tenang. Nek kula pribadi niku nek dereng salat raose kok enten
ada hal yang mengganjal ngoten nggih. Rasane opo urung salat. Awalnya biasa jamaah mamane nggih. Terus ada kegiatan isya kadang-kadang mboten jamaah mamane. Mboten jamaah terus akhirnya ketiliman. Angin-angin kadang-kadang niku sadurunge subuh. Kaya suruh apa ya? Ada yang kurang. Oh ya urung isyaan. Nah niku biasane ngoten. Nek sing kulina jamaah atau kulina salat awal waktu niku biasane kadang dilingno. Tangi sadurunge subuh biasane ngoten. Nah niku estu dipun jaga nggih. Dalipun salat isya senajan salat dari panjang jenengan tetep nek saged nggih ngerjakake awal waktu. Terus sekarang masuk ke waktu salat yang nomor 5 awal waktu subuh, permulaan waktu salat subuh yaitu keluarnya fajar shadiq. Fajar shadiq fajar niku wonten kalih nggih. Mriki enten mboten fajar itu ada dua, ada namanya fajar shadiq, ada namanya fajar kadzib. Fajar shadiq kali fajar kadzib itu keluarnya duluan fajar kadzib. Fajar kadzib itu medale niku fajar iki istilah kan padang to nggih. Fajar kadzib niku medale saderenge wekdal salat subuh. Kadang-kadang jenengan nek nate ningali, nate pengen neliti jenengan jam 4 atau jam 7, iku kadang-kadang kaya padang. Tapi kok peteng malih. Biar kaya padang. Peteng malih tapi mangke. Nah niku jenenge fajar kadzib. Niku dereng mlebet salat subuh. Mamane jenengan nglampahi salat isya teng wektu niku tasih kenging. Masih bisa. Anten masih bisa. Nah niku fajar kadzib. Tapi nek fajar shadiq niku padangnya biar terus padang. Semakin agak padang terus sampai keluarnya matahari. Ya niku jenenge fajar shadiq. Lah fajar shadiq lah itu yang nanti sebagai permulaan waktunya sholat subuh. Nah, niku waktunya sholat subuh yaitu dimulai keluarnya fajar shadiq, ya. Terus sampai lama waktunya, enggak terlalu lama sampai akhirnya yaitu tulu'us syamsi, keluarnya matahari. Niki akhir dari waktu sholat subuh. Nah, niki sholat subuh mau tidak mau kita mengakui bahwa itu sholat yang paling utama di antara sholat yang lainnya. Maka paling utama nih sholat jamaah niku sholat jamaah fi subhi, sholat jamaah pada sholat subuh itu paling utama. Monggo dipun utamakan, dipun rumiyin napa didahulukan. Ya mawon jenengan boten saged jamaah teng musala waya Jawa apa waya tipis teng daleme piyambak kalih garwane kalih bapake nggih saged. Tetep napa diusahakan jamaah. Kula kadang-kadang nggih boten saged jamaah pas bojone boten nutur nggih jamaah kalih bojone. Nah iki perlu sangat jamaah. Khusus sholat subuh ini. Kita datang mriki nek sholat subuh niku jamaah sing paling ramai atau sing paling sepi? Hah? Oh paling sepi. Oh berarti sami rata nggih. Kalau kita jenengan sudah mriki sing paling ramai. Luar biasa jadi pembicara itu lagi. Nah niki estu ditunjuk niki wekdal pun sholat kan sesuai dengan dengan hitungan matahari di gua atau dengan kondisi alam. Tapi sudah malik mungkin tidak menjadi patokan kulon jenengan. Terus ini sholatin damel jadwal yang sudah tertera gitu, boten napa-napa. Pun cukup itu karena ada ilmu yang bisa menentukan pada waktu sholat tersebut. Terus tambahan sedikit al-asfaku salah satu ahmaru wa asfaru wa abiyadu. Mego niku enten napa papat enten mego abang, kuning karo putih. Al-ahmar al-yadhib, kalau mega merah yang warnanya merah menandakan sholat maghrib. Al-asfar wal abiyad al-asya'u, yaitu sholat isya. Kalau mega merah dengan mega yang putih itu sudah pilihan itu masuk ke waktu sholat isya. Wa yudhabu ta'khiru sholat al-isya'i ila ayyadil syafaq al-ahmar wal abiyad. Disunahkan mengakhirkan sholat isya
sampai hilangnya mega yang merah ataupun mega yang kuning ataupun yang putih. Jadi kalau piyambak dereng nate nglampahi. Maksudnya kita iki wayak mega merah, mega kuning atau putih masih kelihatan waktu isya. Ku jam pinten niku kinten jam 10-an apa jam 11 apa jam 12 mboten paham niku kula. Soalnya kula pribadi mawon dereng nate nglampahi. Niten maksudnya lho nggih. Berarti nek teng mriki niki satu versi. Jenenge pendapat ulama kan benten-benten. Nek mriki ngendikaken teng mriki sunnah mawon, mboten napa mboten dadi wajib, mboten sunnah. Sunnah mengakhirkan sholat isya sampai hilangnya mega yang kuning ataupun yang putih. Yang kuning dan yang putih, nggih niki sunnah. Tapi nggih nek umpamane jenengan tetep khawatir, maka daripada lali sholat isya langsung saya tetap dilampaikan awal waktu. Ngoten nggih. Awal waktu karena memang afdhalus sholat itu salah setunggalipun nggih dipun lampahi teng awal waktu. Di awal waktu apalagi dengan jamaah. Ngoten niku paling afdal ngoten. Ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati ugi ingkang kula mulyakaken, nikulah terkait mengenai masalah beberapa waktunya sholat yang 5 waktu. Saat dari pun kalau lajengaken monggo ingkang badhe taket terkait mengenai masalah waktu sholat atau mungkin enten permasalahan lintu saking panjenengan monggo jenengan tanglet-taken boten napa-napa boten usah isin-isin ngoten nggih. Daripada makin jenengan bingung griya mau bertanya nanti sesat di rumah jalan jenengan tanglet-taken langsung ten kula menawi sakit kula jawab nggih kula jawabi, menawi boten nggih mungkin dados apa PR nomor pripun mangke kula katusaken dan kita lintunipun atau ustaz-ustaz lintune mangke enten saged jawab. Monggo terus mangke. Monggo. Nah, niate salat misa niku diundur kersane saged mangke nyangkut kalih ajeng salat tahajud ngoten pripun, Pak? Maksudnya mungkin mawon sisan kami wengi ajeng. oh ngoten. Angsal mboten ngoten. Nggih. Ngoten nggih, kula tak petik kita. Bismillah. Umpamane kula jenengan kebiasaan sholat tahajud umpamane nggih. Terus kepengin sholat isya terus ingkang mawon, terus pun nggih mboten napa-napa. Angsal mawon. Nah niki mengenai sholat isya. Terus sebenarnya nek jenengan duka nate pun semerap napa pun nate nglampahi. Sebenarnya ada keafdolan sholat setelah sholat isya. Niki ada 2 cara. Sholat isya niku setelah sholat isya namanya ba'diyah isya. Nanti nggih ba'diyah isya semerap nggih. Ba'diyah sholat isya niku ada 2 rakaat. Nah, setelah ba'diyah sholat isya niki ada kesunahan lagi. Jenenge sholat witir. Nanti nggih. Ada kesunahane sholat witir. Terus menawi kula jenengan paling semerape sing dereng nate ngertos nggih. Salat witir niku dilampahi teng Ramadan mboten. Salat witir niku memang disunnahkan dilakukan setelah ba'diyah salat isya. Ba'diyah salat isya terus witir sak rakaat mawon. Mun sak rakaat mawon. Usolli sunatal witir, usolli sunatal rakaat witri. Nyate ngoten. Saya salat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maca Fatihah terus surat-suratan qul falaq binnas nggih saged kula tasaran jenengan terus langsung duduk ayat akhir salam pun ngoten. Itu setelah ada salat isya. Kalau panjenengan kok mempunyai kebiasaan salat tahajud, mongko caranya sing sae salat witir mboten ba'da salat niku salat ba'diyah napa? Salat ba'diyah isya tapi teng akhir. Karena salat witir niku sae sebagai salat penutup. Jadi mantu sholat tahajud, sholat hajat atau sholat lindungi pun terakhir ditutup damel sholat witir. Tapi mamane jenengan boten kulino sholat wengi kadang tangi, kadang ora, kadang akeh tangine, kadang ora nih mamane nggih ragu-ragu. Maka sing sae ba'da sholat ba'diyah isya langsung sholat witir.
Tapi nek mun salat witir mangke pamane jenengan tangi salat tahajud mboten perlu salat witir malih. Mergo salat witir niku jumlahe kudu ganjil. Tidak boleh dilakukan 2 kali dalam semalam. Mboten kenging. Nah niku salat witir. Lah untuk salat isya terus pundi mamane diniati mungkin nglakoni menapa ra didalu umpamane menjelang salat tahajud nggih mboten napa-napa. Sepenting jenengan mempunyai kebiasaan yakin iso tangi. Sing mboten kenging ngeten iki sing dosa niki lho nggih. Jenengan angel tangine kondisi lah monggo kondisi. Akhire tangine jenengan subuh ngono. Wis ngerti kelingan niki sing dosa lho nggih. Wis kelingan wah salat kondisi lah. Kondisi turun dhisik akhire jenengan tangi-tangi subuh. Mongko jenengan niku mimbadi napa nyepelekno salat niku berarti dosa niku. Sing mboten dosa ngeten jenengan badha napa enten wekdal badha mlebet salat isya jenengan pas enten pendamelan rewang napa-napa kegiatan itu nggih akhirnya jenengan duwe nyata engko lah salat isya berkaitan kesibukan lho nggih untuk tugas lintune. Nah terus akhirnya jenengan kondisi lah biasanya jenengan kebiasaan salat isya tengah awal kondisi kondisi berkaitan uzur terus jenengan kesupen kelalen lho nggih biasanya badhe kegiatan kesel lali rumangsane wis biasa salat isya, padahal dereng salat isya keturun. Tangi-tangi nggo subuh. Lah niku mergo lali niku wau, mongko mboten dosa nek niku. Paham nggih menten nggih? Sing ketungkul niku nyepelekno wau kondisi akhire keturun, nah akhire subuh. Nah niku mongko dosa. Nek mesti ngoten terus endi ya kudu dikodhok salat isya. Mondhoke wektale terserah jenengan wis pokoke tangi kelingan langsung dikodhok salat isya ngoten mawon senajan mlebet subuh. Nah niku ngoten. Paham nggih? Itu terkait mengenai masalah salat isya niku mau. Mbok jenengan yakin iso tangi nggih mboten apa-apa teng akhir. Mamane mboten yakin tangi nggih lebih baik teng awal-awal. Ikhtiyat ngati-ngati. Enten cekap nggih, pripun? Pas salat jamaah nyanten Pak Imam niku suarane rada ngalet nyoten to mireng. Kayak pas salam terakhir niku kayak gembremeng ndereki salam. Kula sajaretan dhewe iki pun salam janten ibana Imam niku dereng salam itu pripun anu Pak. Oh, nggih salate. Sakjane sih salat jamaah kuwatah berisik bocah-bocah ngoten niku nggih. Biasane bocah-bocah berisik. Imame lumayan lagi sepuh umpamane. Suarane lirik. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan-mangan menawi nggih usnudun jenengan ngoten. Jangan mangan-mangane menawi ngoten. Lah terus akhire mboten kepikiran salame. Rumangsane mun salam kadang-kadang bocah-bocah ya ono sing ngawur. Assalamualaikum bocah-bocah kadang-kadang. Guyone akhire rumangsane jenengan salam jenengan salam. Imame dereng salam terus pundi? Maka jenengan kudu balik awal malih. Balik nderekno salami imam. Loh, salam umpamane salam yang seperti itu karena kita tidak tahu posisi imam, maka mboten napa-napa tidak membatalkan salat itu. Karena catatannya tidak. Yang umpamane jenengan sampe guyu wis ya pun batal niku. Yo balik salat awal malih. Nggih. Salam piyambak terus guyu, nggih pun batal. Batal niku salate. Maka lanjutno salate berarti niku. Tapi bener ngeten. Umpamane jenengan mun apa? Mun salam terus niat mufaraqah, misah sangka imam maka mboten batal. Batale napa mergo jenengan ket awal makmum. Niku lho mergo batale. Nek jenengan niat misah sangka imam jenenge mufaraqah, mboten napa-napa. Tapi jenengan burung rambut wis guyu cekikian lho. Salah burung makmume urung imam urung rambut kok ngono. Malah guyu. Kudune mboten guyu kudune. Oh barang-barang. Iya pun batal salam jamaah piyambak malih niku. Kudune bersalam terus kelingan lagi menang syaratnya niku jarak waktunya tidak lama. Terus jenengan kepikiran assalamualaikum. Batin kok terus jenengan derek salam mboten napa-napa nek niku. Mboten batal. Tapi nek jenengan kadung salam terus ngobrol sesat karo kancane apa nek guyu mamane nggih. Nggih pun batal niku. Berarti make jamaah malih. Ah niku ngoten. Alasan batalnya napa? Mergo jenengan ket awal niku senajan jenengan salam lho nggih. Karena jenengan salam iku dimeluki imam mergo jenengan
nek jamaah kudu manut imame. Wong imam guru salam kok jenengan salam rumiyin. Nah, niku mergo batale teng mriku. Tapi nek jenengan ketawal musik mamane nggih. Salam ragu-ragu jenengan terus jenengan daripada kesuwen langsung niat mufaroqah. Mufaroqah niku niat mutus sangka jamaah niku coba salat napa untuk terang jenengan. Aku niat mufaroqah terus jenengan salam. Lagi guyu mamane nggih. Lah niku mboten batal. Paham mboten nih? Tergantung niatnya jenengan. Tapi jenengan mboten niat mufaroqah. Mufaroqah niku misah saka imam. Durung niat mufaroqah terus jenengan salam. Terus nanti imam salam salam ya umpamane akeh guyon jenengan cekikian. Ya batal niku. Mergo jenengan tasih dalam lingkup salat jamaah. Jenengan mboten niat mufaroqah. Nah, batal berarti niku. Nah, terus pundi? Ngulang salate malih. Sing guyon wong 5 ya kudu ngurang bareng-bareng jamaah ya malih. Nah, ngoten. Paham Bu nggih? Nah, niku ngoten. Sebabane sempat diulang berarti dikodok saniki nggih Pak nggih. Oh, dereng diulang apa niki? Ya dikodok. Nggih, dikodok niku. Dikodok. Alasane mergo niku batale mergo jenengan tasih jamaah. Jamaah kudune ya aja ndisi imam. Lah niku ndisi imam. Lah niku lho ndisi ora ngerti. Nek ora ngerti, make yo jenengan napa jenenge kudune terus bar salam terus akhirnya meneng. Assalamualaikum. Batin tok aja ngomong niku batin tok. Imame salam. Nah terus lagi derek salam ale. Lah niku mboten batal niku. Mboten batal niku. Karena awal jenengan salam karena ketidaktahuan itu tadi. Kalau tidak ngerti dalam hukum mboten dihukumi niku. Tapi jenengan ora ngerti tapi tetep malah guyu. Nah, yang membatalkan salat niku lho sing guyu niku lho. Paham gitu nggih? Nah, niku babakan mengenai masalah salat ngoten niku. Sampai Pak. Nggih, monggo. Niki masalah maksudnya keluar dari jalur waktu sholat itu. Nggih, mboten napa. Sholat jamak. Nggih di jamak. Seumpamane enten kerepotan nak jamak kan sebenarnya enten kerepotan apa niku saged dijamak to, tapi nak seumpamane mboten wonten kerepotan kan mboten saged dijamak takdim napa takhir nggih. Seumpamane niki pas rewang utawi pas napa nggih? Ngomong tamu. Kerja kamu utawi gawean apa lah? Andro main niku nggih. Niku waktu salat asar niku dijarak di jamak takdim niku pripun Pak? Teng dhuwur. Nggih, takdim jadi dhuwur. Takdim nang asar. Asar mboten ngoten. Tapi kan biasanya nak hadroh memang teng asar kan memang napa menang berhenti ngoten kan. Tapi kok wis dijarak di takdim niku wau Pak. Asar mboten. Dari hadroh mau contohnya nggih. Contohnya utawi pas rewang. Bukan punya zona. Ya, kita. Jamak nggih jamak selain waktu yang kita ini. Loh, kok isinya beda? Kok isinya beda? Terus nangis ya. Tuh, tapi gak bisa lucu sih. Nah, ya lah. Nek asline masalah jamak kalih qosor napa niki sing napa sing ulama niku mboten khilaf nggih, yang ittifaq sing sepakat yang sholat itu boleh dijamak dan dikosor satu ketika bepergian. Nggih, ketika bepergian itu boleh dijamak dan dikosor dengan catatan bepergian memang ada syarat-syaratnya. Syaratnya yaitu sampai 3 marhalah
80 kiloan, kurang lebih itu 80 kiloan itu boleh dijamak dan dikosor. Lah ada juga sholat yang nantinya bisa dijamak, yang juga pernah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika dalam kondisi hujan. Hujan pun niku teng kita fatal korek enten. Dalam kondisi hujan pun niku mboten sembarang hujan. Hujan kalau memang hujannya itu deras sekali sampai membasahi tubuh kita umpamanya nggih. Terus jarak antara masjid dengan di mana kita tinggal itu jauh. Nah niku nek kula daerah mriki insyaallah mboten masuk niku, macet-macet masjid musala kok. Melaku sak nyukan dugi umpamanya nggih. Sama rumen kan tebih. Nah niki boleh dijamak, jamak mawon tapi mboten kosor. Ngeten lho nggih. Jamak niku digabung, nek kosor niku diring sing asale 4 dadi 2, 4 menjadi 2. Nah niku jenenge dikosor. Lah jamak dengan kosor niku paketan yang berbeda. Jamak niku sendiri, kosor itu sendiri. Tapi boleh dilakukan secara bersamaan. Lah yang boleh dilakukan secara bersamaan di jamak dan di kosor niku khusus sholat fis safar, dalam bepergian, dengan syarat-syarat yang kita aturaken wau. Bagiannya yang jauh. Nah, niku seperti itu boleh dijamak dan dikosor. Dan juga boleh dijamak, itu tadi yang saya contohkan ketika dalam kondisi hujan. Jenengan jamaah ke masjid umpamane nggih, umpamane mungkin balik malih kaya rambut jamaah. Lah mungkin jenengan langsung jamak takdim ke masjid. Dalam jenengan tebih umpamane teng murid kalih mriku umpamane masjid enten teng mriki umpamane nggih. Nah terus digabung lah niku arsa. Lah untuk yang lainnya niku yang ittifaq niku para ulama sepakat. Untuk yang lainnya walaupun juga ada yang mengatakan nek wayah duwe kesibukan itu napa jenenge memperbolehkan menjamak kaya dene umpamane enten pernikahan. Niku tapi tasih khilaf. Semerap khilaf nggih. Khilaf niku berarti antara ulama beda pendapat. Nek kula pada sinten mriki memang mboten wonten. Den Pak sinten Pak Bayu Pak Rahmat nerangaken niku. Nate napa mboten? Dereng nate nggih. Lah dereng nate. Lah niku pun masih khilaf. Masih banyak pertentangan, banyak pendapat yang mengatakan tidak boleh. Mboten kenging. Maka sholat niku ibadah sing khusus di antara ibadah yang lainnya. Sampai-sampai perintah sholat saat ini kan bulan Isra niki nggih, perintah itu khusus. Rasulullah langsung menghadap ke Gusti Allah. Mergo khusus perintah. Mergo saking pentingnya sholat niku tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Lah yang ittifaq niku yang dijamak di kosor niku kali niku. Untuk yang lainnya mboten kenging dijamak dan di kosor. Walaupun sesibuk apapun, wong dalam sakit parah apapun itu mboten kenging ditinggalkan. Mboten kenging. Maka sholat niku enten make istilah sholatil ajiz. Ampun lawan dereng jenengan. Sholatul ajiz niku sholat orang yang tidak mampu. Sholat itu kan wajib berdiri, tidak wajib, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk, tidur miring, tidur miring tidak bisa, tidur melumah mboten saged. Niku tasih kewajiban sholat niku. Berarti dengan menggunakan gerakan anggota yang bisa digerakkan. Meripat tes kedip-kedip berarti ndamel kedipan mata. Kedipan mata mboten saged, ndamel ati lho tasih saged sok minimal mboten saged salat. Sekoma mawon tapi mrene omongane wong, ati niku kudu salat niku. Salat. Using sore ati terakhir disolati, sing terakhir niku nggih. Kira-kira cuma dari sangal salat yo. Salat. Nggih. Kira-kira serasa-serasa salat lho. Berarti mbak kriteria tidak masuk lagi yo. Pilih sing terakhir niku disolati mawon. Wis malas salat wis disolati ngoten mawon. Pun, nah niku saking pentingnya sholat niku ngoten. Sesibuk apapun kudu sholat. Bahkan enten keterangan kitab sing napa bahasane niku sing keras malih. Umpamane kula jenengan duwe pendamelan niku sampai bisa meninggalkan sholat. Niku kalau bisa pendamelan niku ditinggal mawon ngoten niku. Umpamane jenengan ngapunten mugi-mugi mboten nggih. Kerja teng pabrik umpamane, sakniki kan wonten pabrik yang mana bosnya niku keras. Pokoknya wayah sholat ora oleh istirahat engko sore umpamane sampe meninggalkan sholat.
Karena iso nek ampun kerja nang mriku golek lintune mau. Ini pentingnya sholat ini. Kalau malah namun lomba-lomba ngoten mawon dijamak asal mboten. Ya asal itu masalahnya mboten kenging, tidak diperbolehkan untuk dijamak. Kosor nggih kula malih mboten kenging jamak mawon mboten kenging. Maka saking pentingnya tetap meluangkan waktu untuk sholat. Umpamane contoh kula jenengan dalam kula sering mengalami dalam perjalanan niki nggih. Mari jenengan nate teng Jawi napa mboten? Mau bungkus nggih, bungkus ke Lampung mamane nggih Lampung kula nggih. Kula kan garwane tiyang Jawi nggih, bolak-balik teng Jawi. Kula niku kadang bepergian kan asal dijamak kosong. Kula niku nate bepergian napa zuhur niku bisa mboten mandek. Kula niati jamak takhir, nggih to? Nggih. Zuhur mboten mandek asar tak tanteni ora mandek kena bisa. Piye bisa kalau iki? Lah kok kadang jamak takhir akhirnya pripun? Maka solusine dos pundi nek ngoten niku? Mongko teng ati kula jenengan jangan ada niatan untuk meninggalkan sholat. Tetep make diniati dijamak apa diqadha. Kudu ngoten niku. Terus sering ngoten niku. Tak niati jamak akhir tantan-tantan mobil ora mandek. 12 ngoten niku. Dugi maghrib, dugi wengi nembe mandek kadang-kadang. Niku kadang-kadang ngoten sing ngobrol ngoten niku. Nah niku terus pun dia. Nah maka solusinya makin jenengan sakit sholat hormatil waktu. Sholat hormatil waktu itu berarti sholat pada waktunya. Tapi nek sholat hormatil waktu mungkin tetap bilang kali sholatnya. Nah niku ngoten. Mongko umpamane jenengan dalam kondisi rewang sekalipun nggih, sesibuk apapun terima tamu atau apa kakang jenengan kada mantu umpamane, nggih tetep diusahakan ditinggal. Niku saking pentingnya sholat. Tamu pas rame-rame nih, pokoke jenengan sempat ditinggal ora kata sekedap. Ngoten gantian lah, mboten mungkin mangke terus golek tamu niku mboten, tetep ditinggal diluangno waktune sekedap untuk sholat. Nah niku seperti itu. Saking pentingnya sholat. Sholat itu ibadah sing mboten saged di napa tolerir istilahnya. Kalau mengko di napa rukun Islam kan enten gasal nggih. Haji niku wajib napa mboten? Wajib. Wajib sebenarnya hukum asalnya wajib. Tapi umpamane mboten mampu, maka tidak menjadi wajib. Lah zakat wajib napa mboten? Wajib. Tapi nek umpamane mboten enten kelebihan rezeki menjadi wajib atau tidak? Mboten wajib. Puasa niku wajib napa mboten? Wajib. Puasa Ramadan wajib. Tapi nek piyambake lara, bepergian wajib napa mboten? Mboten wajib. Tapi nek salat jenengan orang duwe duit, loros dalam kondisi apapun iki tetep wajib. Nah niku lho benten kali yang apa rukun sing lintune niku lho. Saking pentingnya salat niku ngoten niku. Dalam kondisi apapun, sakit separah apapun, tetap kewajiban sholat melekat pada dia. Umpamanya tidak bisa sempat waktu, enggak ada niatan untuk mengqadha niku wau. Nah, kalau ada niatan untuk mengqadha di lain waktu, nah niku sak wanci-wanci kok ora tutup umure mangane nggih. Niku berarti nanti matinya masih husnul khotimah. Tapi kalau ada keinginan untuk meninggalkan sholat, sementara penjenengan gadah tanggungan, mboten ada niatan untuk ngodoi, wah niku ngati-ngati niku. Nah niku estu monggo sing tasih gadah tanggungan sholat, namanya nggih. Nah niki kedah dipun napa qadha wonten lah semampunya. Penjenengan kira-kira. Nah niku wonten nggih. Iki estu babagan sholat ampun disepelekno. Ampun disepelekno supaya sak waktu-waktune niku sakniki wis sholat niku kali Gusti Allah pun diatur waktune niku saking sak pase. Mboten mengganggu kegiatan kula jenengan lah. Subuh kan wajib wis tangi to nggih. Zuhur ya wajib kerja wis mandek to nggih. Asar wis wajib wis arep apa persiapan leren. Maghrib wayah nyantai, isya wayah nyantai. Coba kula jenengan didamel sholat isya niku jam 12 bengi. Kira-kira pripun kula jenengan? Lah bingung to nggih. Wayah jam 12 bengi wayah turu kon salat. Nah niku wekdal ini saking sak penake pun diatur kalian Gusti Allah. Enten Bu nggih. Enten malih nitunipun monggo. Iki tuh jam pinten Bu? Setengah sekawan. Satu gini. Setengah sekawan orang betul kraus niki ya. Jam niki. Monggo, setengah malih menawi mari tanglet enten napa cekap? Oh monggo. Misalnya kan nganu kula filmnya jam sekawan enjing.
bangun-bangun itu jam 9. Boten dengar apa? Adzan. Oke. Bangun-bangun jam 9 itu sholat subuh niku jam 9 niku sah napa mboten? Mboten disengaja maksudnya. Misale Kula nggih nate ngoten niku nggih nate kata-kata. Ngeten. Salat niku umpamane memang sing rawan napa di luar waktu niku salat subuh nggih. Umpamane kadang-kadang kaya kesel. Iki ingkang dipun taretaken umpamane tangine asline jam 4 pun tangi. Mboten, film ini lebih Oh, jam filmnya jam sekawan. Oh, terserah, filmnya jam sekawan itu jam 4 tangi tapi turun meneh. Bawane ngoten nggih. Kadang kelilir jam 4 kondisi lah nanggung turun malih. Tangi-tangi malah jam 7 akhirnya. Itu malah jam 9 iki malah bawane nggih. Niku dos pundi? Monggo ngeten. Enten dawuh ngeten. Rufi'a al-qalam. Catetane malaikat niku dipun angkat apabila ada 3 kriteria niki. 1. Maksudnya kula jenengan ku nglakoni dalam kondisi niku di ngapura kali Gusti Allah. Yaitu 1 ketika masih kecil. Anak kecil nggih. Maka anak kecil yang belum balik niku nglakoni napa mawon secara syariat tidak dihukumi. Bahkan mawon mateni wong mawon kecil mawon nggih. Betul dihukumi secara syariat betul dosa niku. Entar cilik sobi nggih, betul dihukumi. Niku tadi. Nomor 2, tiyang niku mboten dihukumi dalam kondisi lupa. Lali nggih. Lali bisa dihukumi hilang akalnya, tidak sadar niku. Tidak sadar lali utawa kesupen utawa sampai gila yang taraf tingginya gila nggih. Niku mboten dihukumi pun. Terus yang nomor 3, orang dalam kondisi tidur. An-naum niku tidak dihukumi. Mongko nek umpamane enten tiyang tilem utawa tangi sakderenge subuh nggih. Terus tilem. Nah, karena orang tidur itu tidak dihukumi. Betul dihukumi. Jenengan turu paribasan jejeg wong masih tiba mati umpamane. Niku sadar betul dihukumi niku. Cukup parang nglindur malah mbubuk wong mati umpamane. Betul dihukumi secara syariat nggih. Lah begitu juga sampai meninggalkan sholat niku tidak dihukumi. Betul apa tidak dihukumi niku. Mamane tilene jam 4, tapak mungkin bet subuh napa dereng? Jenengan turu, nggih tangine mamane jam 7 atau jam 8 atau jam 9. Niku makin jenengan boten ketatapan dosa. Tapi catatane jenengan sakderenge subuh, nglilire utawa turune. Sakderenge subuh. Benten ngeten subuh asline wis digugah, jenengan ngelilir, kondisi turu malih. Lah niki asline senelir, mongko jenengan dosa. Paham nggih? Nek ngelilir dosa, utawa jenengan delok wis mlebu subuh. Allahu Akbar. Kondisi lah nanggung diri tutup nang dhisik. Ngono lho. Tangi jam 7. Mongko jenengan kedosan niku. Karena waktu sholat sudah tahu tapi jenengan bebas turu. Tapi nek umpamane turune saderenge subuh utawa jenengan kelilir tilem malih tapi saderenge subuh niku. Mongko mboten ketetapan dosa niku. Lah umpamane tangi dos pundi? Ya langsung sholat mawon tapi niate dengan qodaan. Dadi niate ngene usolli fardhu subhi rakaataini qodaan lillahi taala. Nek sholat tepat pada waktunya kan jenenge adaan lillahi taala. Nek di luar waktu niatnya berarti diganti qodaan sanes adaan. Nek adaan itu di waktunya pada tepat waktunya. Nek qodaan berarti di luar waktu. Nah niku nek ngomong niate nggih. Tapi nek ngomong tata cara niku mamane jenengan tilem sakderenge subuh berarti mamane kebablasan mboten dosa niku. Karena orang tidur tidak dihukumi secara syariat. Jenengan tingkah model napa turu mboten napa-napa. Wah niku turu penak. Tapi nek kadung ngelilir subuh turu malih, ya niki ya dosa niku. Digugah kondisi lanjut turu malih. Nah niku sing kedosan niku. Nambung nggih sedayane nggih. Nah niku mengenai masalah niku wau salat. Enten apa cekap? Tapi ngapunten apun terus harus kebiasaan. Wah iki ngapura gitu. Jenenge turu kulino tengah wengi. Mobil lah turune ben
Malah pesen karo naik, wah subuh kok jadi juga bener ora bisa. Padahal ku ya mboten paham niku rencana mboten sae nggih. Mboten kula sing ngandani kula mboten marahi lho nggih. Maksudnya ngoten bapakne pun kadung telanjur ngoten niku. Nggih, ngoten nggih. Kanten apa cekap malih cekap nggih. Nggih, ibu sedaya ingkang kula hormati, nggih pun setengah sekawan cekap malih. Tuh, lewat niki nggih. Nah, iki katen ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten manfaatipun senapa namung sekedhik. Mugi-mugi betul manfaat berkah dumateng kula panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Saking kawula awal akhir kata kekhilafan pun nyuwun agung pangapunten. Langsung ditutup mau niki nggih. Mugi-mugi saged kepanjenengan untuk dalem. Amin ya rabbal alamin. Mugi wonten manfaatipun aku kala pimpinan shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.